Le dimanche 3 mai, c'est le premier jour en mer. Le temps de se rendre à Corfou. Escale prévue pour le lendemain, lundi matin. Le navire héberge 2400 passagers. Il possède 12 restaurants, 13 salons et bars, une magnifique salle de spectacle, une salle de karaoké, un casino, un nightclub, un café internet, un bar à vin et champagne et de nombreux salons, et bien d'autres choses pour rendre agréable la croisière. Per temere che tu non venissi più, ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ecco che poi ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare nell'amore. E pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ecco che poi ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare nell'amore.
dedication in this song, and it's so true. It's called When You're Smiling. When you're smiling, the whole world smiles, the whole world smiles with you. When you're laughing, the sun comes shining, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring all the rain, so stop your sighing, be happy again. When you're smiling, just keep on smiling, the whole world smiles with you. Drummers! But when you're crying, you bring all the rain, so stop your sighing, be happy again. When you're smiling, just keep on smiling, the whole world smiles with you. The whole world smiles with you. Very good, wonderful. This is our video. Johnson & Johnson. Here. Alright, did you have any fries all the way from China? Okay, this is our little mountain. Or the little mountain. Alright, is everybody good with garlic? Garlic is good? Yes. Alright, garlic is good for our health and for our heart, but not for our brain. Gonna play football and basketball. Alright, let's drain some oil. 1, 2, 3, 4. This one goes to the engine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Alright. Right, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, and one more 8, another 8. And full 8. Right, 1, 2, 3, 4, and switch. Okay, switch, forward, switch. Share the forward, hold it. Woo. Alright. Okay, let's make a little gift. This is my gift to all of you. Solomon. Okay, a flower. Alright, the first two is the Long Ranger. Or the Ranger. The second one is the soundtrack of the Mission Impossible. Okay, let's turn rolling for your early breakfast. So I can let you meet my little friend or my little dragon. Okay, this is my little pet or my little dragon, Jasmine. Okay, my dancing dragon, dance with me. I wanna be your father. Okay, the drinking dragon, little flying dragon. Now believe I can fly. Okay, when you try to write it in the bestseller right here works. And everybody healthiest burger ever made because it's a burger with no bun, dirty vegetables.
White onion, green zucchini, and the carrot. And the vegetable. The free chopper trouble water. Like a drink, trouble water. Alright, for your candle with no fire, get back into base. And now your appetizer is ready. Thank you, burgers, guys. Let's make it here. Le lundi 4 mai, nous arrivons à Corfou. Il est 6h30 du matin. Nous avions choisi de prendre un taxi pour nous faire visiter l'île. Nous nous étions mis d'accord pour le garder pendant 4 heures. Nous l'avions réservé la veille en passant par l'Internet alors que nous étions en pleine mer. Il nous a proposé un circuit vers le nord-ouest de l'île pour nous montrer la beauté de la côte et passer par des petits villages situés au sommet des collines. Voici Doucades, un petit village de 690 habitants. Voici la baie de Agios Georgios, sur la côte nord-ouest de l'île. Cette baie avait été la scène d'un film de James Bond, Rien que pour vos yeux, avec Roger Moore et Carole Bouquet. Le chauffeur taxi nous a amenés sur une colline dominant la baie, à travers un petit chemin peu fréquenté par les touristes. Voici le château d'Angelo Castro, ce qui veut dire château des anges, situé à 300 mètres au-dessus de la mer. On estime sa construction au XIe siècle. Nous nous sommes arrêtés dans une petite auberge qui fait face au château pour admirer le paysage et prendre des rafraîchissements avec le chauffeur de taxi.
des villages de l'île de Corfou ont des rues très étroites. Elles étaient construites bien avant l'arrivée des automobiles. C'était du temps où le transport de personnes et de marchandises se faisait sur de petites charrettes tirées par des ânes ou par des chevaux. Voici la baie de Palaï-Kastritsa, site historique associé à l'histoire de l'Odyssée. C'est un endroit où Ulysse a débarqué. Après une balade de 4 heures dans l'île de Corfou, nous regagnons notre bateau.